guys, magluto ako ng ano yung dinding yung ingredients niya guys. Labasa, okra, saluyot, saka no cubes. Ito guys, nagpulo ako ng sibuyas, tanglad, saka kamatis. Yan guys, pulo natin tapos lagyan natin yung ingredients mamaya. Yan guys, tumulo na, lagyan na natin yung ingredients, yung okra. Ito guys, kalabasa. Yan, lagyan muna natin guys. Yan natin guys para matin ulit. Ito guys, maglagay tayo ng cubes para palasa. Yan. Yan guys, kumukulo na, lagay tayo ng paminta guys. Yan, para pampalasa ulit. Malagyan ko na yan ng patis. Bango guys, bango ng aroma ng tanglad. Lagyan na natin yung saluyot. Yan. Takpan muna natin guys para makulo. Ayan guys, pakulo na yan, luto na yan guys, ready for dinner na yan guys. Ayan, tikman natin guys. Dining lasa. Thank you for watching guys.